আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। कोयला शहर के मागुरुल में शुक्रवार सुबह बीएसएफ की गोलीबारी में एक स्थायी युवक नूरुल इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार का आरोप है कि बीएसएफ ने घर में घुसकर बिना किसी कारण के गोलीबारी की। कोयला शहर में भारत बांग्लादेश सीमा पर मागुरुलू में शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित इलाके में गहरा तनाव फैल गया है। मागुरुलू वार्ड नंबर 3 निवासी नूरुल इस्लाम नाम का एक युवक गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे बीएसएफ के जवान अचानक उसके घर में घुस आए और बिना किसी कारण के गोलीबारी करना शुरू कर दिया। घायल के परिवार ने आरोप लगाया कि गोली नूरुल इस्लाम की गर्दन पर लगी। মাগুরুলে 3 নম্বর ওয়ার্ড নিজের পুকুরে মানে বাড়ির পাশে একদম পুকুর, মানে এখানে ফায়ার করছে বা পুলিশে তো বাড়িতে ফায়ারটা করছে, তাও ভিডিও কিন্তু আমার কাছে আছে। আমরা আপনারা চ্যানেলের মধ্যে পরবর্তী সময় আমরা কয়রানি দিতে পারতাম। তার নাম কি? রাজু। তার নাম রাজু। আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। নুরুল ইসলাম নাম আমরা ডাকনাম রাজু মিয়া। তার ছেলে আচ্ছা, আপনার কোন কি হয়েছে? स्थानीय लोगों ने जब उसे तुरंत बचाया और ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया तो पहले ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मयूरपाल और फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट अरूप चक्रवर्ती ने उसका इलाज शुरू किया। हालांकि उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे अगरतला के जीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। আজকে একটা ইমার্জেন্সিতে একটা পেশেন্ট এসেছিল, নুরুল ইসলাম, ডাকনাম রাজু মিয়া, 28 বছরের যুবক। ম্যাডাম দেখার পরে ওই কেসটাকে আমাকে ইএনটি কল দেয়, কারণ ওটার মধ্যে একটা ইঞ্জুরি ছিল, গানশট ইঞ্জুরি ছিল নেকের মধ্যে, আর মাল্টিপল প্যালেট ইঞ্জুরি ছিল। তো ওইটা দেখার পরে ম্যাডাম কল দেওয়ার পরে আমি আসি এবং দেখি, দুজনে মিলে দেখে এটাকে ট্রিটমেন্ট যতটুকু পারি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে পেশেন্টের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আমরা রেফার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের তো এড্রেস দিয়ে মাগুরুলি। अस्पताल रेफर किए जाने के बाद भी सरकारी एम्बुलेंस ने पहुंचने में काफी देर कर दी। नतीजतन परिवार ने आरोप लगाया कि नूरुल इस्लाम की हालत बिगड़ गई। हालांकि बीएसएफ के अनुसार नूरुल इस्लाम उर्फ राजू लंबे समय से सीमावर्ती इलाके में तस्करी में शामिल था। घटना वाले दिन उसने अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करके और अभद्र व्यवहार करके एक जवान को बार बार उकसाया। बीएसएफ ने दावा किया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें गोलाबारी करनी पड़ी। इसी बीच घटना के बाद से सीमावर्ती इलाके में अत्यधिक तनाव और दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन